बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उस खुदा से डरते रहो जिसकी सिफात ये है कि अगर तुम बात करो तो वो सुनता है और अगर दिल में रखो तो वो जानता है। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं फलक और आप देख रहे हैं मोहसिन बंटी ऑफिशियल चैनल। हमेशा की तरह हमारे साथ मौजूद हैं इस चैनल के ऑनर हाजी मोहसिन बंटी साहब। आइए उनसे मिलते हैं। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। कैसी तबीयत है साहब, आप ठीक हैं? जी अल्लाह ताला का शुक्र है, आपकी दुआएं और इस कौम की दुआएं मेरे साथ हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत सारे लोग आपसे मोहब्बत करते हैं क्योंकि ये जो आपने काम शुरू किया है, ये सदका जारिया में आपने इन सब लोगों को अपने साथ शामिल किया। जी जी बिल्कुल, वेरी गुड, बड़ा अच्छा है जी। बल्कि जो एजेंडा है कि हक का नारा, बिल्कुल 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 अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, तो हक का नारा जिंदाबाद। आप भी सब हमारे साथ कहेंगे, कमेंट्स में भी लिखेंगे हक का नारा जिंदाबाद, हक का नारा जिंदाबाद, हक का नारा जिंदाबाद, पाइंदाबाद। वो कहते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत किसी को माल देकर आजमाता है, किसी को औलाद देकर आजमाता है और किसी को कुछ ना देकर आजमाता है। ये आजमाइश है, ये दुनिया आजमाइश की घड़ी है। यहाँ पे जो हम बीजेंगे वहाँ जाकर वही हम काटेंगे। सो इसकी एक ये बात करने का जो मकसद है वो हम वीडियो के जरिए आपको दिखा रहे हैं। ये ऐसा वीडियो देखें। ਅੱਜ ਗੋਰੀਆਨਾ ਸ਼ਾਨਾਂ ਨਾਲ ਲਾਹੌਰ ਤੱਕ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਲਾੜਾ ਚੰਦਾ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਸੋਹਣਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਸੋਹਣਾ ਰੂਪ ਚੜਿਆ, ਚੰਦਾ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਵਜ਼ੀਰ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਧੜੇ ਚਲੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਸੂਲ ਦੇ ਸਾਡੇ ਇਨਸਾਫ ਹੀ ਉਂਝ ਹੋਣੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਮਾਈ ਚੁੱਕੀ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਹਾਜੀ ਮਾਨ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਬੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾ ਘਾਟਦੇ ਸਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਮਾਈਓ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਰਦਨੀ ਬਿਸਮਿल्लाह करके दिया करो। ये साड़ी मुर्दनी। हाँ जी, ये देखिए आई साहब, इस वीडियो का मकसद क्या है। इतने जेवरात पहने हुए, आजकल जो सोने का रेट है, गरीब आदमी अपनी बेटी की शादी में वो जिसको टॉप्स बोलते हैं छोटे छोटे, वो पहनाने मुश्किल है। इस वक्त जो घर के अखराजात हैं उनको पूरा करना बहुत सारा मुश्किल है। ये जो मांगते हैं, गदागरी करते हैं, मतलब उनके पास इतना गोल्ड है। अभी आप देख रहे हैं। सो ये है भी चलीसवे की रस्मात। एक बंदा मरा है और उसकी मतलब के जो 40 दिन पूरे हुए, चलीसवे की रस्म, पूरा गोल्ड दिखाया गया। दिखावे की दुनिया है ये। जी जी। तो खैर, ये मांगने वाले जो हैं, जो मांगते हैं, गदागर हैं, क्या कहने यार इनके। ये तो मतलब कि इतने रिच आदमी हैं, ये मैं देख कर हैरान हूँ। आप क्या कहेंगे इससे? सबसे पहले तो तमाम कौम को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। मेरी दुआएं आपके साथ है और आप लोगों से दुआओं की गुजारिश है कि हम जो हक का एजेंडा लेके आए हैं, माओं के बच्चों को बचाना है, अल्लाह की अमानत में जो ख़यानत हो रही हमने उसको रोकना है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के ख़िलाफ़ जो काम हो रहा है हमने उसको रोकना। जी बिल्कुल। अच्छा फलक, आपने भी देख लिया और मेरी पूरी कौम ने भी देख लिया कि फ़कीर जो होते हैं वो हमेशा दुनिया को दान करते आए। बिल्कुल सही। तो इसीलिए अल्लाह ताला ने उनको एक लक़ब दिया फ़कीरी का। बेशक। और इन लोगों ने अपने आप के कल्चर को दुनिया में दिखावे के लिए अपने कल्चर को फ़कीरी का नाम दे दिया। अभी ये मेरी सारी कौम देख रही है ना। सबसे पहले तो ये बताएं कि आपने इतना गोल्ड कहाँ से लिया। अगर आपके गुरु की विरासत है तो वो तो एक फ़कीर था, सही। वो इसको दुनिया में क्यों नहीं तकसीम करके गया। गरीब माओं की बेटियों की जिनकी शादियाँ होती हैं उनको 2-2 3-3 माशे करके ही दे देती। वाह वाह, बहुत अच्छा। देखें फलक, बात अभी बहुत आगे तक जाने वाली है। अभी तो इंशाल्लाह इनकी छानबीन शुरू हो जाएगी कि ये कैसे फ़कीर हैं जिनके पास आधा किलो, 1-1 किलो, 2-2 किलो गोल्ड है, जो कि गोल्ड की कीमत इस वक्त 1,15,20,000 के करीब है। इस वक्त ये 2021 की जो लेटेस्ट अभी का रेट है। जी जी। आगे पता नहीं क्या होगा। आगे पता नहीं क्या होगा। देखें, एक बंदे के पास आधा किलो, 1 किलो सोना है और रोटी पे 1.5-2 करोड़ रुपया, 3 करोड़ रुपया लगा रहा है, तो जाहिर सी बात है अगर आखिर उसके पास सारा कुछ है तो वो कर रहा है। बिल्कुल सही है। हम सबसे पहली बात तो इन लोगों से ये पूछे कि आपके तो बुजुर्ग दुनिया से पर्दा कर रहे, भाई आपने इतना गोल्ड पहन के ये कौन सी खुशी मनाई। ओह, बिल्कुल सही। इन लोगों को इसका मतलब सारी होश है, सही, हर चीज का इल्म है। बिल्कुल सही। देखे ना,
آپ کے بزرگ دنیا سے پردہ کر گیا, آپ 1 کلو گولڈ پہن کے بڑے شوق سے آپ اپنی موویز بنا رہے ہو, کس چیز کے لیے؟ آپ کو نہیں پتا کہ آپ ایک فقیر ہو. بالکل صحیح. فقیروں کو ان چیزوں سے کیا لینا دینا ہے؟ نہیں فقیری, جو فقیر ہوتے ہیں فقیری تو پاس سے بھی نہیں گزری. دیکھیں نا, کوئی چیز تو اسلام کے مطابق کہتے ہیں, ہم نماز پڑھتے ہیں, ہم حج کرتے ہیں, ہم زواریوں پہ جاتے ہیں, بھئی لوگوں کے بچوں کی تباہی کر کے آپ کہیں پہ بھی چلے جاؤ تو اللہ تعالیٰ آپ کو قبول نہیں فرمائے گا جتنی دیر تک آپ انسانیت کی خدمت نہیں کرو گے, لوگوں کو بچوں کو نہیں بچاؤ گے. دیکھیے ایک چیز کا ان لوگوں کو پتہ چل گیا کہ یہ غلط ہے, یہ چلو خود تو جو کر بیٹھے ہیں, لیکن لوگوں کے ماؤں کے بچوں کو تو بچائیں. پھر ان کی نمازیں کام آئیں گی, پھر ان کے حاجت کام آئیں گے, پھر ان کی نیازیں کام آئیں گی. یہ کہیں پہ بھی چلے جائیں, یہ کسی بھی فقہ سے ہوں, وہیں سے پوچھ لیں کہ بھئی ہم یہ کام کرتے ہیں, کیا یہ اسلام میں ہے؟ ابھی دیکھیں نا, گولڈ پہنا ہوا ہے, اسلام میں سونا جو ہے وہ مرد کے لیے حرام ہے. بالکل. اور اس نے شوق سے 1 کلو سونا پہنا ہوگا تو یہ اور اسلام 1 کلو کے چھلے بنوا کے بانٹے ہوں گے تمام خواجہ سراؤں کو, 3 4 ماشے کے چھلے بھی دیے ہوں گے, اور وہاں پہ دیسی گھی میں بکرے بھی پکے ہوں گے, اور وہاں پہ ناچ گانا ڈولو والوں کو, بینڈ باجے والوں کو پیسہ بھی دیا گیا ہوگا, ساری رسومات کی گئی ہوگی. ابھی میں یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ اتنا گولڈ پہنا ہے, باقی جو رسومات آپ نے بتائی ہیں بالکل ایسا ہی ہے. یہ وہ دکھاوا ہے, یہ وہ چمک ہے جو ہماری نئی ینگ جنریشن کو دکھے گی, جو اس فیلڈ میں سے تھوڑے سے ریلیٹڈ ہوں گے, مطلب ان میں روح ہوگی. جی, وہ تو کھینچے چلے جائیں گے نا ان کی جانب. تو انہی رسومات کی وجہ سے تو لوگوں کے بچے ان کے پیچھے آتے ہیں. جس محلے میں یہ رسومات ہو رہی ہیں, جس جگہ پہ یہ رسومات ہو رہی ہیں, آپ کا کیا مطلب اس جگہ کے بچوں کے ذہن پہ کیا اثر آتا ہوگا؟ بالکل جیسے یہ ویڈیو دیکھیں, جس میں تھوڑی سی بھی روح ہوگی وہ تو ان لوگوں میں گھسنے کی کوشش کرے گا. ہر چمکتی چیز جس طرح سونا نہیں نہ ہوتی, تو ہر کلچر میں گھسنے کے بعد ہی پتہ چلتا ہے کہ یہ کلچر کیسا ہے. بہرحال یہ جو لوگ آنا چاہتے ہیں, میں ان سے صرف یہی کہوں گا کہ یہ آپ لوگوں کی سانسیں ہیں جو انہوں نے گلے میں ڈالی ہوئی ہیں, یہ آپ لوگوں کے آپریٹ ہیں جو انہوں نے اپنے گلے میں ڈالے ہوئے ہیں. صحیح بات ہے, یہ آپ لوگوں کے والدین کی آہیں ہیں جو انہوں نے اپنے گلے میں ڈالی. بالکل صحیح بات ہے. وہ آپ بہن بھائیوں کے وہ وچھوڑے ہیں جو گولڈ کی شکل میں انہوں نے اپنے گلے میں پہنی ہوئی ہیں. لہٰذا یہ سب وہ دکھ بھری داستانیں ہیں جو آپ کے ساتھ جڑی ہیں, لیکن ان کا جو فائدہ ہے وہ ان کے گلے میں دکھ رہا ہے. فلک میں وہی بات کرتی ہوں, دیکھو کوئی بھی دیکھیں دنیا داری میں کوئی بندہ اپنی فیملی سے دور ہوتا ہے تو 1-2 سال کے لیے کسی دوسرے ملک میں چلا گیا اپنے کام کاروبار بزنس کی وجہ سے, لیکن واپس لوٹ کے اپنی فیملی میں آنا ہوتا ہے. تو یہ کیسا کلچر ہے جس میں فیملی کے سارے تمام کے تمام دروازے بند ہو جاتے ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ دیکھیں, ماؤں سے بیٹے بچھڑ جاتے ہیں, بہنوں سے بھائی بچھڑ جاتے ہیں, بھائیوں سے بھائی بچھڑ جاتے ہیں, باپ سے بیٹا بچھڑ جاتا ہے, چاچا سے بھتیجا بچھڑ جاتا ہے, پھپھی سے بھتیجا بچھڑ جاتا ہے. یہ سارا وہ کلچر ہے جو ماؤں کے بچوں کی تباہی لا رہا ہے. اور یہ کیسی اللہ معاف کرے فقیری ہے فلک کے, جس میں دنیا میں بھی ضلالت, آخرت میں بھی ضلالت, اور ضلالت کے علاوہ کچھ بھی نہیں. سب سے پہلی بات ہے یہ کہتے ہیں کہ جی ہم فقیر ہیں, ہم مومن ہیں. بالکل صحیح. مولا علی علیہ السلام سرکار لجپال جو ہیں ہمارے, ان کا جو دیکھیں اسلام کا جو علم تھا, اسلام کا جتنا بھی آپ نے اسلام میں سبق عطا فرمایا ہے وہی فقیری کے نام پہ چلتا آ رہا ہے. جی جی بے شک. اور جن لوگوں نے آپ مولا کریم علیہ السلام کی دیکھیں سبق کو لے کے آگے چلنے کی کوشش کی تو آپ پہ اللہ تعالیٰ کے پیرے ہو گئے, مولا کریم کے پیرے ہو گئے. دیکھیں جب آپ سارا کچھ ان کے کلچر سے ہٹ کے کریں گے, نہ تو آپ سے اللہ راضی, نہ ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راضی, نہ ہی مولا کریم راضی, نہ پنجتن پاک کا گھرانہ راضی. دیکھیں نا, آپ کسی کو راضی کرنے میں کامیاب نہیں ہوئے تو آپ کی کامیابی کیا کریں گی؟ آپ کی یہ دنیا کی گمراہی کی کامیابی ہیں, گمراہی ہے, یہ گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں. ان کو نہیں پتا کہ جو آپ کے بزرگ دنیا سے پردہ کر گئے ہیں, آپ ان کو گالیاں نکال رہے ہو. یہ وہی چیزیں ہیں کہ ان لوگوں نے دنیا میں اچھا نہیں کیا, آپ ان کے مرنے کے بعد بھی ان کو گالیاں دے رہے ہیں. بے شک اب آپ ان کے پیچھے 100 دیگیں بھی اتارو اور 100 ایسے اور چلیس میں بھی کرو,
उनके लिए दुनिया भी आपने जलालत कर दी, आखिरत भी जलालत कर दी। सोचें ज़रा, आपके घर वाले भी आप पे राज़ी नहीं हैं और जब तन्हाई में आप खुद होते हैं आप खुद अपने आप पर भी राज़ी नहीं हैं। अच्छा फलक, ये बहुत अच्छी आपने बात की। वही बात करने को आ जाती है कि जो मर्द औरतों वाले कपड़े पहनेगा मर्द होके, जी 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 उस पे भी खुदा और खुदा के रसूल की जी, लानत, बिल्कुल। और जो औरत होके मर्दों वाले कपड़े पहनेंगे उस पे भी खुदा और खुदा के रसूल की लानत। ये लोग कुछ भी करें, मां बारगाह में जाएं तो इन लोगों ने लेडीज़ कपड़े पहने होते हैं, जी, मस्जिदों में जाएं तो मस्जिदों अभी- में जाएं तो अल्लाह का शुक्र मैं ये अदा करती हूँ कि मस्जिद में ये जाते हैं तो ये जेंट्स कपड़े पहनते, बल्कि अक्सरियत ये जाते भी नहीं। अगर कोई जाते भी हैं तो वो बस अब दुनिया को दिखावे के लिए जा रहे हैं, अपने आप को दुनिया में अच्छा साबित करने के लिए जा रहे हैं। अगर वो अच्छे हैं तो वो ज़ाहिर सी बात है, सबसे पहले तो अल्लाह ताला की जो अमानत हो रही है उसमें ख़यानत को रोकने के लिए हमारे साथ चलें। अगर वो इतने अच्छे हैं तो जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को ख़त्म किया जा रहा उसको रोकने के लिए हमारे साथ चलें, फिर पता चलेगा कि ये मस्जिद में जा रहे हैं, अल्लाह ताला इनकी दुआओं को भी कबूल फरमा रहे हैं। ये इमाम बारगाह शरीफ में जा रहे हैं, अल्लाह ताला इनकी दुआओं को कबूल फरमा रहे हैं। ये किसी भी बुज़ुर्ग की दरगाह शरीफ पे जा रहे हैं, अल्लाह ताला उनका सदका इनको माफ़ी अता फरमाएं, क्योंकि इनके अच्छे होने का सबूत अब दुनिया में बस एक बात भी रह गई है, जी जी, वो है हक का नारा। वाह वाह। हक के नारा यही है कि दो चीज़ें खुलो खुली है, हक का खुला नारा, खुला, जिंदाबाद, हक का नारा, जिंदाबाद, हक का नारा, जिंदाबाद। खुली दावत है जी, आप वेलकम कहते हैं। आप लोग ज़रूर तशरीफ़ लाएं। हक के नारे में आप लोगों के लिए हाज़िर हैं। 24 घंटे माफ़ी के दरवाजे खुले हुए हैं और माफ़ी का रास्ता जो है वो आपके लिए हक के नारे के तरीके के साथ आप लोग शामिल हो सकते हैं। खैर, आप जहाँ पर भी जा रहे हैं, दरगाह शरीफ जा रहे हैं, मस्जिद जा रहे हैं, इमाम बारगाह जा रहे हैं, जहाँ पर भी जा रहे हैं, एक बात ज़रूर सोचिएगा, आखिर आप जा रहे हैं इस जहाँ को छोड़कर, ज़रूर एक ना एक दिन हर एक ने जाना है, उनमें से आप भी हैं। खैर, उस जहान को बेहतर करने के लिए इस जहान के लोगों के लिए आसानियाँ फरमाएं और अपने आप पर रहम करें और दूसरों की जानों पर रहम करें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ एवरीवन शेयर दिस प्रोग्राम। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।